We heard that this guy was the first owner of the alligator in the viral video that spread on social media. Unsay ato? We are a member of Animal Welfare Institute, and we are here to ask some questions, if you allow us to do so. Unsa ko nokol? Ba sila ng away? At narito sila para interviewin ka. Yan kung papayag ka. Is it true that you used to own the alligator named Lale, which attacked a man inside his cage? Oo. Kana si Lalay Saon na amo nang gi anad og kaon og momho mga gulay minanarang ang amo lagi tang gusto nga mag-vegetarian na siya samtang magdako. Karon kay pag turnover na mo diha sa kuan ila magianad og kaog karne mo na nga mamaa kay Ginoo na siya. Sa diri pa na namos Lalay buutan gi kay na. Imor na ingnon og lay ayo ana lay mutuo gid na siya.